Pues siguiendo con el curso de consejería, Hey man, so I want to continue with the course of counseling. lo que estamos haciendo ahorita es sentar bases, So what we're doing right now is to put foundations, recomendaciones que cada uno de nosotros debe tener recommendations that each and every one of us must have y que debe de saber and that principalmente, must know before entering into counseling. ya sea para recibir consejo Whether it be to receive counsel o para aconsejar. or to give counsel to someone. Deben recordar que hay momentos que nosotros no podemos aconsejar ciertas situaciones. You know, you have to remember that there's situations that in which we will not be able to give counsel in every situation. Entonces debemos acudir o recomendar a la persona que vaya con los líderes de la iglesia So we must recognize that and encourage them to go maybe to the leaders of the church o con el anciano que preside o pastor, or with the pastors or the elders of the congregation. porque tenemos que reconocer nuestras limitaciones, Because ¿verdad? we have to recognize that all of us have a limitation. Por ejemplo, un joven soltero For example, someone who's a young man y llega a un matrimonio Single man. pidiéndole consejo, and maybe a matrimony will come and ask for guidance or counsel. es bueno que venga y diga, mira, yo no te puedo aconsejar o no considero que debas ser la persona adecuada. You know, it's good for him to say, you know what, I feel that maybe I'm not the right person to Ve con el give you pastor. counsel. Maybe you should go to the pastor. Y así hay diferentes situaciones que nosotros tenemos que reconocer. And obviously there will be several situations that we must recognize. Recuérdense que cuando Moisés recibió la exhortación de Jetro o el consejo de Jetro, Remember when Moses received the advice from Jethro, le dijo que hiciera grupos de jefes de 50, de 100, de 1000, he told them to make groups of 10, 50, 100, and 1,000. sí, de 10, 50, 100 y 1000, ¿verdad? Y entonces que los consejos mayores se los llevaran a And él. that the bigger, I guess, problems that would be brought forth to Moses. Otro ejemplo es, por ejemplo, si yo no conozco de negocios, no soy un empresario Another example is that if I'm not a businessman y no sé cómo invertir, or if I don't know how to invest, y viene alguien y me pide consejo y me dice, yo tengo un montón de dinero y quisiera saber cómo and invertirlo, then someone comes and tells me I have a whole bunch of money and I want to know how to invest it, desde luego que yo puedo dar consejos bíblicos, of course I can give biblical counsel. pero hay ciertas limitaciones que yo no conozco. But there are certain limitations that I do not know or Y have. entonces yo debo de decir, debes de buscar un consejo mayor. You know, and I should say, you know, to that person you should seek for maybe higher counsel. Después de estas bases, So after putting all these bases, el propósito foundations. es enseñarles cómo tratar en situaciones difíciles. the purpose is how to deal with difficult situations. Por ejemplo, cómo tratar cuando una persona no logra dominar la ira. For example, how to deal with someone that is not able to dominate, anger or wrath O la amargura, o or el bitterness perdón, or o forgiveness, algún unforgiveness, otro tipo de áreas and other type of areas que necesitamos consejería, that we need counsel in. ¿verdad? Como a veces cómo salir del ocultismo, For example, how to get out of the occult, for example, o del or homosexualismo, homosexualism, o lesbianismo, homosexuality, etcétera. or Entonces, lesbianism. de eso se trata la consejería. So that is why we need to know counseling. Bien, entonces vamos a continuar con las bases. So we're going to continue with the foundations of Christian counseling. Acuérdense que todo consejo Remember that every counsel we give debe ser en base a la palabra de must be Dios. given based on the Word of God. No hay otra forma de hacerlo. There is no other way. Desde luego que secularmente lo hay, ¿verdad? Of course, secularly there is, psychiatrists, Pero ellos, ¿cómo se llama? Nunca logran superar cierto tipo de cosas. but there's many people that are not able to overcome certain problems Porque la parte espiritual because the spiritual part es la parte que Dios nos da a nosotros is the como part sus hijos. that God gives us as His children. Acuérdense que está el don de discernimiento de espíritus. Remember that we have the gift of discernment of spirits, Y Dios nos da revelación y and sabiduría. God gives us revelation and El wisdom. Espíritu Santo está en The nosotros. Holy Spirit is in us, Y el Espíritu Santo empieza a revelarnos y darnos la and sabiduría the Holy Spirit comes and reveals the wisdom para poder aconsejar a la so persona that we may give counsel to en base a someone la palabra de based Dios. on the Word of God. Mientras más conozcamos nosotros la palabra de The more Dios, we know the Word of God, menos consejería necesitamos cada the uno, less counsel we will need, porque ya sabemos la palabra de because we Dios. know what the Word of God says. Pero cuando no la But conocemos, when we do not know the Word entonces of God, cuando acudimos a las personas mayores that is when we go to the espiritualmente. older persons so that we can learn from them.
Pero eso no debe limitarme a decir, bueno, siempre voy a ir con las personas mayores a que me den consejo. That should not limit me only to the older persons. Yo debo de madurar, I also must mature. ¿verdad? Nunca me voy a quedar niño. I'm not going to stay as child all my life. Que mi mamá me esté dando de comer en la boca ya That siendo my una mom persona can feed me in the mouth de 50, 30, being 40 años. 50 years No. old. Tiene que uno que valerse por sí We mismo. have to be able to account for ourselves. Lucas 12:48 So Luke 12:48, dice, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. too much is given, much is required. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. And to whom much is trusted, much he will require as well. Así que tenemos que estar claros de So- que Dios nos va a demandar a nosotros We have to be clear that God will demand from us conforme a lo que nosotros nos ha sido dado. based on what has been given to us. Entonces les voy a dar algunos consejos que So, tenemos que I considerarlos want to give you some counsel cuando demos consejería. and some advice that we should consider when we are giving counsel to someone else. Uno nos lo dice en 1 Timoteo 1:5. One is 1 Timothy 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. So 1 Timothy 1:5 says like this. It says, now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from a sincere faith. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que dar amor. This means that we must give love to people. Cuando usted va a aconsejar, When you're going to give counsel to people, no debe ser una persona que va a reaccionar y va a venir y enojarse con la persona que le está pidiendo you should consejería. not be someone that will react or get angry with the person you're trying to give counsel to. Usted debe de mostrar amor, You must show love to them. como otros dones, como la paciencia, As patience como otros frutos del and Espíritu, other fruits ¿verdad? of the Holy Spirit. Pero es muy importante que nosotros manifestemos el amor de Dios. It is very important that we manifest the love of God. Porque si la persona viene en busca de un consejo, Because if someone comes in search for counsel, pues viene también porque necesita amor, they come necesita also because they need love. llenar un área en su vida. They need to fill a part of Y life. nosotros cómo lo vamos a recibir o cómo vamos a dar el consejo. And how are we going to receive them, or how can we give them counsel if we don't have that love? A veces hay personas que quieren consejo y no cambian, Sometimes people are looking for counsel, but they're not willing ¿verdad? to change. Eso es diferente. Cuando That is viene una different. persona y tiene años con la misma asunto When someone comes with the same problem after year after y quiere year, y quiere y quiere, and they pero want and they want and they want. entonces uno dice, bueno, si no das el primer paso ya no sigo dándote You know, consejo, so one may say, well, if you're not going to give the first step, I won't counsel you anymore. porque tienes que dar Because pasos you must y es take parte de, those steps. de lo que nosotros tenemos que And that aconsejar. is what we must give counsel to. Otra de los consejos o consideraciones que debemos de tomar en cuenta, Another of the considerations that we must take into account, que el consejo debe estar basado en la persona de Jesucristo. that the counsel must be based on the person of Jesus Christ. Recuérdense que Mateo 1:28 Remember that Matthew 1:28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 1:28. Mateo 1:28, ¿no? Sí, 34. No es 1:28. Buscar el 11 tal vez. Creo que es 5. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Okay, I'll translate from here. It says, everyone that is worked hard and tired, come to me and I will make you rest. It says, because my yoke is easy. It says, and my heart is meek and humble. ¿Sí? Entonces, creo que es en Mateo 5 Well, o if you wrote it 6. down, just I think it's ¿Ah? 11:28. 11. Matthew 11:28. Yes. Gracias. Sorry, yes. Here we go. Matthew 11:28. This is it. It says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. Se dan cuenta que dice, venid a mí. It says, come to me. Entonces nosotros tenemos que hacer llevar a la persona a Jesucristo So we must lead the person to Jesus y Christ. hacerle ver que para él es fácil la carga And we must make them see that for y que nosotros Jesus, tenemos que entregarle la carga a it's él. easy to carry that burden. Usted That tiene we que must- decirle a la persona, tienes que entregarle la carga al We Señor. must show them how to or lead them to give that burden to Jesus. Hay un versículo bien interesante que lo hemos mencionado en algunas oportunidades y quiero recordarse lo que es Hebreos 4:2. You know, there's a verse that we use a lot, Hebrews 4:2. And Hebrews 4:2 says like this. It says, "For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it." O sea, no tuvieron fe en la palabra de Dios. So it says that they did not have faith in the word of God. Entonces nosotros tenemos que tener fe en la So palabra we de must Dios. have faith in the word of God as well. Usted debe creer que lo que Dios dice, You must believe that what God lo que Dios ya says, dijo, what God already lo que está said, escrito, what is written, usted debe tener fe en esa you palabra. must have faith in His word. Si Dios dice que lleguemos a Él, If God says to come to Him, porque para Él es ligera la carga, because for Him it is an easy burden, light yo burden, debo de llegar a Él, I must come to Him. ¿verdad? O sea, es enfocar todo mi consejo en la persona de I must Jesucristo. put all of my counsel in the person of Jesus Christ. Y también es imperativo, otra consideración es que nosotros todo lo basemos, todo consejo lo basemos en la palabra de And we Dios. must always base every bit of counsel on the word of God. Todo tiene que ser en base a la palabra de Everything Dios. must be on the word of God. Por eso es importante conocerla. And that's why it's important that we must know it. Que quizá no lleguemos a una completa conocimiento de toda la palabra, Maybe we will not come to a complete knowledge of the whole word of the Bible, pero si nosotros somos diligentes but if we're diligent en leer in diariamente reading daily la palabra de the word of Dios, God, tomar un tiempo, take some time to read it. imagínese un Imagine, año, after a year, usted puede leer una o dos veces la Biblia. you might be able to read one or twice the whole Depende Bible, cuánto tiempo le dedique. depending on how much time you spend every day on it. Usted ha visto que hasta nos han facilitado You've seen that sometimes they haven't made it very easy for en us decir cómo leer la Biblia en un año. and to tell us how to read the Bible in a whole year. Entonces nos facilitan So- dándonos la forma. They give us a way to facilitate this. El problema es que con todas esas facilidades no lo hacemos. The problem is that even with those old, facilities or those things that are easy to Pero do, tiene que haber un we don't do deseo. it. Tiene que haber un there deseo. must be a desire in your heart. Tiene que haber un sentir de necesidad. There must be a need in your heart De decir, Señor, yo te necesito to say, Lord, I y need you, quiero conocer más de ti. and I want to know more of you. Entonces, cuando llegamos a conocer la palabra de So when we Dios, come to know the Word of God, aunque no nos aprendamos en sí los versículos donde está even if we escrito, don't memorize exactly where they're written, lo que importa es que nos sepamos lo que Dios dice. what is important is that we know what God says. Pero no solo ser oidor olvidadizo, Not just to be hearers that forget, sino que ser hacedores de la palabra but de be Dios. doers of the Word of God. Entonces, cuando usted da el So consejo, when you give counsel, lo va a dar en base a la you palabra will de give it Dios. always based on the Word of God. El propósito de la consejería bíblica So the purpose of the biblical counsel es sacar a luz is to bring to light para ser libre del pecado. sin so that people can be free from that sin. Entonces, hay personas, por ejemplo, tomando el ejemplo, el que tiene mucha ira. For example, let's use the example that someone has a lot of wrath or anger. Entonces hay que sacar cuál es el problema de él So we have to bring por la forward cual mantiene la ira. why this person keeps on O por qué tiene exploding, la amargura. or why are they still bitter, O por qué tiene el problema de la pornografía. O why they still ¿En have qué the momento problem- empezó con la or pornografía? pornography. In what moment or what point did they start with the pornography? Mire, yo le voy a decir algo de lo que he experimentado en base a la I'm consejería. going to tell you something based on what I've experienced, based on the counsels that I've given.
Y por eso uno debe cuidar mucho a los niños. And that's why we must take good care of the children, for example. Debe cuidar a los hijos, uno los debe We cuidar must take celosamente. good care of our children jealously. Porque Dios nos los entregó confiando en nosotros. Because God gave them to us and He entrusted us Y with nosotros tenemos que entregárselos a Dios, them. And we must give them back to the Lord. guiándolos por el camino Guiding them through the way of y God. guiándolos en Jesús. Él es Guiding el them through camino, Jesus. la verdad y la Jesus vida. is the way, the life, and the truth. Pero a través de la consejería But through counseling, me he dado cuenta de que I realized el that- problema del sexo people that have problem with sex, ha sido pervertido en nosotros desde cuando somos niños it usually gets perverted when we're little children o cuando somos preadolescentes or when we are pre-teens y algunos adolescentes. and some even teenagers. Ustedes piensen en cada uno de ustedes, No. en qué momento ustedes conocieron y cómo supieron algo al respecto. Think about when did you come to know about sex or when did someone tell you about it? Y si yo les preguntara, les aseguro que tendría un porcentaje de que todos tuvieron una mala experiencia, no porque hayan hecho, And if I sino was to porque ask oyeron. you, most of you maybe might had a bad experience or maybe might heard about it Porque oyeron o porque vieron. or maybe because you saw. Y entonces el enemigo ahí es donde aprovecha And the enemy takes advantage of en that sembrar una semilla, and to sow a seed. que esa semilla hay que sacarla, That seed must be removed, viniendo a Jesucristo coming to Christ y and pidiendo perdón. asking God for forgiveness. Entonces, otro es, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, la persona para arreglar ese problema? So we must also tend, what is it the person has done to correct or to fix that problem? Antes de esto, quiero mencionarle que tenemos que corregir lo que está errado. So we must fix what is wrong in our lives or try to fix O that. sea, cuando sale a la luz el pecado, So when sin comes forth, ¿cómo vamos a corregir eso? how are we going to deal with that issue? Esos son los propósitos de la consejería These are the bíblica. purposes of the Christian counsel. Ayudar a la persona a salir de ese To problema help the person come out of that problem y a establecer un nuevo estilo de and to vida. establish a new style of life. Una persona que se ha equivocado A o person- que le fue cambiado su forma de A pensar person that has made a lot of mistakes or their thoughts have been changed, en que sí es hombre de cuerpo pero piensa que es mujer o in which viceversa, they think that maybe they're of the opposite sex. ¿cómo vamos a hacer que él se dé cuenta que está errado? How are we going to show them that they're thinking the wrong way? Y tenemos que venir y ayudarle a establecer un nuevo estilo de And we vida. have to show them and help them establish a new lifestyle. Porque no solo es de que conozca que está errado, Because it is not just for him to know sino that que he's es lo que wrong, tiene que hacer para salir totalmente de esas circunstancias. also what he must do for that person to come out of that situation. Y es igual en cualquier área. And that is the same for every area. En la pornografía, Pornography, en la amargura, en la falta de bitterness, perdón. lack of forgiveness. Entonces esos 3 puntos son bien So, importantes. these 3 points are very important. Que la persona saca a luz el pecado para ser libre. The people bring forth the sin to be free, Después corregirle then to correct it, y después decirle cómo va a ser su nuevo estilo de and vida. then show them how their new lifestyle will be. Y hay 5 preguntas que generalmente, pues, usted puede preguntar de diferentes más preguntas, pero le voy a recomendar unas 5. And there's 5 questions. Obviously, there's more, but there's 5 main questions that I recommend for you guys to use. Por ejemplo, preguntarle cuál es tu problema. For example, we must ask people, what is your problem? Pero usted tiene que ir, recuerda que dijimos que tenía que ir en amor. But remember that we must go in love first. ¿Cuál es tu problema que te está pasando? What is your problem? What is happening with you? ¿Por qué has venido aquí? Why is it that you're coming? ¿Cómo te puedo ayudar? How can I help you? Esto tenemos que hacerlo con amor. So we must do that with love. ¿Cómo quieres que te ayude? How can I help you? ¿Verdad? Dar la oportunidad que la persona responda a eso. Give an opportunity to the person to respond to those questions. Y a veces la consejería no necesariamente tiene que ser en base a los pecados o áreas que les mencioné. So counsel doesn't necessarily have to be about the sins or the areas that I mentioned to you. Hay consejería para matrimonios, There's counseling for matrimonies, también para poderle aconsejar a
a un adolescente to, give a counsel to a teenager o a una persona soltera or to a single person o las personas que se han divorciado. or persons that have divorced. Todos necesitamos consejería en algo, There's all ¿verdad? kinds of counsel. Hemos Everyone needs necesitado counsel. consejería en algo. Todos We all hemos need necesitado counsel in y something. necesitamos. And we need it. Lo bueno es que uno debe de reconocer The best thing is that we must que uno recognize no se la sabe toda y No. que uno necesita. we do not know everything and that we need counsel. Pero cuando uno se pone en una posición de orgullo, But when we stand in a position of pride, yo no me voy a abrir a nadie. so no, I'm not going to talk to anybody. Yo no voy a pedir consejo. No, I'm not going to ask for counsel. Yo quiero que Dios me ayude. I want God to help me. Y Dios dice, bueno, te estoy enviando para que tú pidas consejo, para que recibas la ayuda que yo quiero darte. And God said, I'm sending you someone so you can get counsel, so you can get help. Así que, pues esas son preguntas que tenemos que So these are questions that we must ask. hacer, ¿verdad? También hay pasos para un cambio según la Biblia. So there are also steps that we must take based on what the Bible says. Nosotros tenemos que ver que la persona que ha venido a pedir consejo o We que must estamos aconsejando understand and see that the person that has come for counsel debe conocer a Cristo como su Señor y Salvador, must also know Jesus Christ as the Lord and Savior. ¿verdad? Y todos nosotros lo mismo. And all of us the same thing. Porque si nosotros no reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, Because if we do not recognize Jesus as our Lord and Savior, ¿cómo podemos enfocarlo a Cristo, a la persona? how can we focus someone to Christ? Cuando yo le diga, Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, When I ¿verdad? tell them, and Jesus says that all that are laden down Y que come le to demos him, la carga. that we must give our burdens to Si Him. la persona no ha conocido al Señor If the person has not come to know Christ o no cree en Jesús, or does not believe in Christ, pues no va a poder desahogarse, quitarse su carga. they're not going to be able to remove that burden from them. Uno dirá, bueno, ahí están los psicólogos, están los psiquiatras, está Some todo ese people must montón de go personas. to psychologists or psychiatrists. Claro, ellos pueden ayudar secularmente Of course, they can help us secularly, y han ayudado a muchas and they personas, have helped many people. pero después nuevamente vuelven con otro tipo de problema But o usually no people salen de tend su to problema. come back with another problem or come back with an even worse problem. Si aún las personas dándole consejo bíblico, Even people, after giving them biblical counsel, algunos no quieren obedecer a la some palabra de do not want Dios, to obey the word of God. entonces no salen de su problema. So they do not let go of the problem. Ese dicho que dicen, el que obedece no se equivoca, So that saying that says, he who obeys does not make a es tan mistake. cierto, ¿verdad? That is very true. El que obedece a la palabra de If you obey the Dios, word of God, pues no se va a you will equivocar, never make a mistake. porque Dios siempre permanece fiel Because God always stays y Él va faithful. a respaldar siempre su palabra. He will always back up His own word. Otro punto es confesar el haber pecado contra Dios. Another point is to confess having sinned against God. Salmo 51:4, si lo puedes leer. Psalms 51:4. Psalms 51:4 says like this. It says, against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Tenemos que confesar nuestro pecado. So we must confess our sin. Nuevamente es liberarnos de lo que ha estado estorbándonos toda nuestra vida. That is to set us free from all the things that have been bothering us all of our lives. Y entender que cuando hemos pecado es To contra know Dios that when we have sinned, we sin against God. y también pecamos contra el hombre. And we sin also against men and women. Porque Dios nos habla que nos presentemos con una conciencia limpia ante Dios y los The hombres. Bible says that we must present ourselves before God and men with a clean Y conscience. también nos dice que mientras dependa de nosotros estar en paz con todos. And as far as depends from us, we must be at peace with everybody. Entonces yo debo de buscar esa confesar y darme cuenta que yo a quien estoy desobedeciendo es a Dios. So I must recognize that who I'm disobeying is God Himself. Porque cuando Dios me dice perdona, Because when God says forgive, yo debo de ir y I perdonar. must go and forgive. Y si no hago ese paso, And if I don't take that step, ¿contra quién me estoy who rebelando? am I rebelling against? ¿Contra quién a quién estoy Who desobedeciendo? am I disobeying? Pues a Dios. And of course, God. Si nos damos cuenta, hermanos, If we see
y analice, And if you analyze, usted piensa a veces que, no, yo no le obedezco al pastor. sometimes people say, "Oh, I'm not going to obey the pastor. Yo no le obedezco a mi papá. I'm not going to obey Ni my a mi father mamá. nor my mother. No, yo contra ese jefe, no. No, I'm not going to do what my boss tells me." Pero si nos damos cuenta, But if you realize this, a quien estamos desobedeciendo es a Dios. that who we are disobeying is God Himself, Porque Dios nos dice honra a padre y madre. because God tells me to honor father and mother. Nos habla de que debemos estar sujetos a nuestras autoridades No, espirituales. the Lord tells us that we must be submitted to our spiritual authorities. Nos habla que debemos de tener respeto sobre nuestros jefes, That we must have sobre respect nuestros amos. for our bosses and masters. Y en todo Dios siempre nos está hablando de que nosotros tenemos que entender, And God is always telling us that we must understand de que tenemos que tener presentarnos delante de Dios y los hombres con una that conciencia we limpia. must have a clean conscience before men and God. Entonces, cuando nosotros no actuamos So when we correctamente, do not act correctly, estamos quebrando una ley de we're Dios. breaking a law of God. Hermanos, eso es lo que pasa. That's what happens. Nosotros quebramos la ley de We break Dios. the laws of God. No obedecemos a Dios, We do not obey aunque God. uno piensa que, esto, pues no, es And claro we que think sí. sometimes, "Oh, this is not a big deal." Me recuerdo que, ¿cómo se llama? Que siendo adolescente, I remember that when I was a teenager, unos 15 años por ahí, maybe 15, around there, todos con la curiosidad del cigarro, ¿va? No era cristiano. everyone was curious about cigars. Y entonces todos los amigos probar el cigarro. So everybody was trying how to Y smoke. uno lo probaba. And you would try it. Pero en mi casa yo But pulcro, ¿va? in my house, I was the holies of holies. Pero afuera But outside, me daba mi cigarrito. I would smoke my little cigars. Desde luego que no fumé mucho Of course, I didn't smoke much porque era deportista, because I was a sportsman. pero sí los traguitos. But of course, I would drink. Aunque era deportista, dice uno, hago ejercicio y lo sudo. Even if, one may say, I was a sportsman, so I could sweat it off. Pero todo eso lo hacía afuera And I would do all that de outside, casa. outside of my house. Y como decir malas palabras, en casa You no know, decía I malas would never palabras. swear in my house. Afuera sí las But decía. outside, I would swear. Entonces, como les decía una vez, As pues, I was telling you, uno es de muchas caras, ¿verdad? we sometimes have many faces on. Porque en casa una, en el Because trabajo in the otra, house we have one, at work we have another en la iglesia one, otra, in the church we have no another importa la one. iglesia que uno It fuera, doesn't matter what church we go to. en el trabajo otra, At work we have en la another one. casa otra, y You si know, está casado otra And if we're casa, married, we have another face. resulta uno como 1000 máscaras, And we have like 1,000, masks. ¿verdad? Así es. That's the way it is. Pero Dios dice que nosotros tenemos que ser siempre correctos, But God says that we must always be righteous, honestos, honest. como la imagen que tenía él de Job. The image that God had of Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Have you seen my servant Job? Un hombre A íntegro, man of integrity, un hombre correcto. a righteous man. Qué bueno que Dios piense así de Wouldn't nosotros. it be wonderful that God thinks that about us? Un hombre íntegro, una A mujer man of íntegra. integrity, a woman of integrity. Y eso es estar limpio delante de And Dios. that is to be clean before God. Cuando yo reconozco mi pecado, debo arrepentirme When I recognize my sin, I must repent. y nuevamente hacer lo que Dios dice, I ¿verdad? must do what God tells me to do. Leamos Santiago Let's 1:22 read James 1:22 al 25. to 25. James 1:22 to 25. It says, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not forgetful, hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does." Bien, ahora usted tiene que estar seguro, hermano, So you must be 100% sure que hay una victoria, that there is a victory, que hay una esperanza that there is hope, de que usted va a superar esa área, that you will overcome that area, que es superable. that it is, overcome, you can overcome it. Yo creo que muchos de ustedes han superado muchas I áreas. believe that many of us have conquered ¿Sí o many no? areas of our lives. Yes or no? Yo he Yes. superado montones I de have áreas. overcome many areas in my life. Entonces, todos podemos hacerlo. So we can all do it. Todo lo puedo en Cristo, I can do all things in que me Christ fortalece. who strengthens me.
Someteos a Dios, Submit to God. resistid al diablo Resist the devil, y huirá de and he will vosotros. flee from you. Todo es sometimiento a Dios. You must always submit to God. Cuando yo no me someto a Dios, When I do not submit to God, es porque me considero igual it is because I consider a Él. myself just like Him, equal to Him. Y eso no es lo que Dios quiere. And that is not what God Dios wants. dice que resiste al soberbio y da gracia al humilde. God resists the proud and, receives the humble. El Salmo 39:7 Psalms 39:7 habla de que mi esperanza está en Él, it says that my hope is in Him. ¿verdad? Mi esperanza está en Él. It says, I was mute, I did not open my mouth because it was you who did it. Cuando Él me, Salmo 39:7, 39:7, my mistake, sorry. It says, and now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. cuando yo sé que Dios es fiel a su palabra When I know that God is faithful to His word y que Él vela porque su palabra se ponga por obra, and that He's always, being vigilant that His word may be put into practice, yo puedo saber que Él me va a dar la victoria, I may know that He will give que me voy the a victory, superar el área. that He may give me the strength to overcome that area. Hermanos, en una oportunidad a mí me asombró mucho. In one occasion I was very Fueron surprised. varias, no fue una, It pero was many times. me vino a la mente una. But one of these times come to mind. Estábamos en una reunión, We were in a meeting. la iglesia pues bastante grande, The unas church was a large church, 2,000, 3,000 personas, maybe 2,000, me 3,000 acuerdo. people. Y de repente entró un muchacho And all of a sudden this jovencito young man entered. y entró haciendo bulla y relajo. And he came in, making noise and that sort of thing. Y yo estaba cerca de los sugieres And I was close to the ushers. y me llamaron y me dijeron, And they mira, called me and said, listen, no sabemos qué hacer con este muchacho we que don't know what está to do with this young man. fuera de sí He's a little bit crazy. y quiere entrar a hacer desorden. And he's coming here to make disturb the peace. Y entonces fui con él So I went with him y le pregunté qué le pasaba. and I asked him, hey, what's going on with you? El muchacho estaba, como dicen, cruzado. So the man was really, Tenía olor al licor he was high, he was drinking, y estaba drogado. and he was drugged. Entonces andaba bien elevado. So obviously he was very elevated. Y cuando oré por él, And when I prayed for him, confiando en la palabra de Dios, trusting in the word of God, en un momento, in a very specific moment, la parte espiritual que había en él, the spiritual ¡fum!, se fue. influence that was over his life left. Y el muchacho se dio un cambio, pero así inmediato, And that man changed immediately. que me dijo, ¿dónde estoy? And he said to me, where am I? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó conmigo? What happened with me? ¿Y qué es este lugar? He says, what is this place? O sea, cambió, So he changed pero así instantáneamente. instantly. Entonces lo que quiero mostrarle a usted ahí So what I want to show you right there es el respaldo de la palabra de Dios, is the backing of the word of God. ¿verdad? Cuando usted debe tener fe en esa palabra, That you must have faith in that word. o sea, fe en la palabra de Dios. Faith in the word of God. Cuando Dios dice que pone la mano sobre los enfermos When the Bible says that you must lay y hands on que the ellos sick sanarán, and that they will recover, usted debe tener fe. you must have faith. ¿Qué es lo que va a pasar? What's No lo gonna sé, happen? pero mi fe es de que va a sanar. God knows. Your faith is that God will Mi heal fe that es que person. esa persona va a ser That libre. God will set that person free. Mi fe es que esto va a suceder, That this will happen when you pray. ¿verdad? Lo mismo debe ser con The nosotros. same thing must happen with all of us. Si yo necesito superar un área If I need to overcome an area y empiezo a obedecer todo lo que Dios me and I dice, begin to do all that God tells me to do, voy a superarla, I will overcome it. porque mi esperanza está en Dios, Because my trust is in the Lord. no en la persona que me está dando el Not consejo. in the person that's giving sino me que en that Dios. counsel, but in God. Recuérdese que Dios perdona y olvida nuestros pecados, Remember that God forgives our sins and forgets them. ¿verdad? Él los tira He throws them al mar to the bottom of the ocean y Él no se recordará and más. He will never ever remember them again. Pero nosotros somos los que nos But recordamos, we are ¿verdad? the ones that keep remembering them. Y a veces si el pecado fue muy, pues, placentero, And if the sin was very pleasurable, a algunos les gusta recordar some like to remember those ese sins. pecado.
Entonces eso quiere decir que no se ha So that arrepentido. means that repentance hasn't come yet. Se lo digo porque había un muchacho And I'll tell you because there was a young man que cada vez siempre era lo mismo, volvió otra vez a pensar lo mismo. that he would always go back to thinking about his sins. Le digo, lo que pasa es que para ti es satisfactorio el pecado, lo que tú viviste. And I would tell him, you're going back because you still find pleasure in Y that. entonces mientras tú no te As arrepientas, long as you do not no vas a repent, salir de eso. you will not come out of that Y no problem. podemos agradar a Dios. And we cannot please God. Dice, Dios controla las circunstancias por nuestro bien. So God controls the circumstances for our own good. ¿Verdad? También no es mi responsabilidad cambiar a los It demás. is not my responsibility to change other people. O sea, yo no los puedo cambiar, mis So I hermanos. cannot change you guys. ¿Verdad? Yo les mencionaba que a veces uno puede estar dando consejo, Sometimes we may give consejo, counsel to people por años y for por many years años. and for many years, Y las personas no and cambian. people do not want to change. Porque el único que puede Because cambiarnos the only one that can change us es Dios, is God Himself. su espíritu. It is His Spirit. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no acato las órdenes de Él? But what is it that happens if I do not receive His orders? Tampoco Él me va a poder cambiar. That He's not going to be able to change me. Porque no hay Because un there is sometimiento a Dios. no submission to God. Y Dios promete la victoria. And God promises victory. Así que, bueno, leamos 1 Corintios 10:13. So let's read 1 Corinthians 10:13. So 1 Corinthians 10:13, it says, no temptation has overtaken you except such as is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you're able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Este es, ¿eh? Sí. ¿Cuál es? Ah, no. No. No, 1 Corintios 10:13. Sí. Yeah. Sí. Ok. Tenemos que esforzarnos para un cambio. We must put an effort to see change in our lives. A veces nos esforzamos Sometimes we put a lot of effort para subir o bajar de peso. to lose weight or to gain weight. ¿Verdad? Yo subo y bajo. You know, I gain and lose. No sé qué me pasa, pero subo y bajo. I don't know what happens. I gain and lose. Pero bueno, pero yo tengo que esforzarme But I must be, put my part para superar cualquier área. to overcome every area of my life. Efesios 4:22 al 24. Ephesians 4, 22 al 24. 22 to 24. It says like this. It says, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ok, tengo que dejar el viejo hombre, So I must let go of the old man. ¿verdad? Por eso cuando uno se bautiza en agua, That's why when we get baptized in water. el bautismo en agua es una representación de que la vieja naturaleza queda enterrada So baptism in water is a sign that the old nature y stays sale buried la nueva and criatura. a new creation comes out. Por eso es muy importante And that's bautizarse. what we must all be baptized. Pero cuando uno se bautiza, But when you get debe baptized, creer eso. you must believe that. No es un baño, It is not just a bath. no that es you're porque hay taking. mucho calor y me It is not refresqué. because it's hot outside you want to get No, es refreshed. porque en realidad ahí es una No. representación It is because it's a representation de que muere el hombre viejo y sale la that nueva the old criatura. man is dying and the new one is coming out. Pero también el despojarme del viejo hombre So letting go of the old man es dejar todos mis pasiones y is deseos letting go of all my passions and y hacer lo desires que Dios en realidad and me to pide. do what really God Por wants eso me me to do. habla de la renovación And that's de why it nuestra talks mente. about the renewal of our minds. Si yo no renuevo mi If I mente, do not renew my mind, no voy a cambiar. I will not be able to change. Y la forma de renovar mi mente And the way to renew my mind es con la palabra de is Dios. with the Word of God. ¿Sí o no? Yes or no? Sí, ¿verdad? Yes. La palabra de Dios tiene que entrar en The nosotros. Word of God must enter into my mind. Yo tengo que pensar de acuerdo como Dios And I piensa. must think the way God thinks. Cuando más voy pensando como Dios The more I piensa, begin to think the way God es thinks, cuando hay cambio en mí. that's when there's real change in me. Por eso dice que debemos de ser transformados And that's why it says that we must be por transformed la renovación de nuestro by the renewal entendimiento. of our minds. Si no hay If transformación en there mí, is no transformation in es que me, no he renovado mi mente. that's because I have not renewed my mind.
Si todavía sigo con odios, If con I'm still, deseos pasionales, with con bitterness todo ese montón de and cosas, hate and passionate desires, no he I renovado have mi not mente. renewed my mind. Sigue mi mente con My sus mind is still- el alma está dándome siempre las emociones que yo aprendí a vivir. My soul is leading me by my emotions. Y son pecaminosas. De ahí es donde And they're sinful. lo que habla Gálatas, That's what capítulo Galatians 5, talks about, el 1:5. fruto del Espíritu y The el fruit of the fruto de la Spirit carne. and the fruit of the flesh. ¿Qué es lo que se refleja? What is it that reflects in your life? Si hay transformación, If there's transformation, debe de manifestarse el fruto del Espíritu. the fruit of the Spirit must be manifested. ¿Verdad? Si no hay paz, If there's no peace, ¿por qué no hay paz? why isn't there no peace? Si no hay gozo, If there's no joy, ¿por qué no hay gozo? why isn't there no joy? ¿Verdad? Si no hay fe, ¿por qué If no hay there's no fe? faith, why isn't there no faith? Necesito renovar. I need to renew my mind. Necesito alimentarme con la I palabra de need to Dios. feed my mind with the word of God. Necesito alimentar I need to feed my qué es lo que mind Dios dice acerca de la and paz, see what God says about peace, de la fe, about del faith, amor, about love, de la benignidad, de la templanza, de la mansedumbre. about being meek. Necesito cambiar. I need to be transformed. Y eso solo lo hace la palabra de And only Dios. God can do that. The word of God can do that. Entonces, So then, ahí estoy vestido de nuevo hombre. that is how I begin to dress myself with a new man. Dice que nosotros tenemos que tener la mente de So Cristo. we must have the mind of Christ. ¿Verdad? Todos en la mañana, Everyone in the morning, cuando nos levantamos, when we wake up, vamos, nos bañamos, nos we go, we arreglamos, take a shower, están pensando qué ropa se van a we're poner, thinking about what to wear, sobre todo las mujeres más, especially women. están pensando qué es lo que They're van thinking a about ponerse, cómo what se they're van a gonna put on ir, and how they're going to go. si le van los aretes, If the si le ears va are el color de labios, If the etcétera, lipstick etcétera, is todo, good. todo va. All Y these con la things. ropa, con los zapatos, And lo with the que sea. clothing and all these things. Si igual hiciéramos en el If Espíritu, we do the same thing in the spirits, ¿qué palabra de Dios voy a usar hoy? what word of God am I going to use today? Para que mis ojos transmitan gozo, So that paz, amor. my eyes can transmit joy. ¿Qué palabra de Dios voy a usar para que de mi corazón What word of God am I going to say today? brote esa luz? So that the light of Christ can come forth. ¿Qué voy a from me? usar, qué voy a comer What am I para going to que de say mi or vientre eat today salgan esos ríos de agua so that viva? out of from within me these rivers of living water can flow out. Entonces, cuando yo tengo la mente de So Cristo, when I have the mind of Christ, me visto como Cristo. I dress like Christ. ¿Sí? Por eso dice vestidos That's why it says del dress, nuevo hombre. put on the new man. Ok, algunas tareas. So I'm going to give you some homework. Haga la voluntad de Dios. We must give them some homework, which is to do God's will. Haga la voluntad de You Dios. must do God's will. Aprenda a caminar. Learn to walk. ¿En dónde vamos a caminar? Where are we going to walk? En el camino, In the way, el único camino, in the only way, la única verdad, the only truth, la única vida, and the only life. Jesús. That is Jesus. No hay otra vida. There is no other life. Por más que nos ofrezcan vidas y vidas y Even if they vidas, try to offer a different life, hay una vida que es la there's que da only one Jesús. life that gives Jesus. Y esa vida es la vida eterna que necesitamos And that is the todos. eternal life that we all need. No permita que las preocupaciones Do not allow for le atormenten. the worries or preoccupations to torment you. Entréguele las preocupaciones al Señor. Submit that to the Lord. No permita que alguien venga y le meta presión a usted, Don't let anyone pressure you. porque lo que quiere es el enemigo es meterle presión y sacarle de la paz de Because Dios. what the devil wants to do is to pressure you and take you out Usted of dígale, God's Dios peace. mío, Just tell him, o Lord God, Padre mío, oh Father God, tú eres mi ayudador. you are my helper. No permitas que yo pierda mi paz. Don't let me lose my peace. Y lo que me está And opresionando when it's oppressing me, o me estás empujando a algo, and when it's, pushing me favor, to something, quítalo. please remove it from my life. Él es nuestro Padre, He is our Father. Él es nuestro defensor He is our defender. y nos tiene en la palma de su mano. And He has us in His hand. Y de ahí dice que nadie nos va a arrebatar. And it says that He will not, no one will take us away from that. ¿Ok? Si mira que el diablo se está colgando y queriéndome sacar de su mano, If you see that, the devil is hanging on from you and trying to take you out from que God's no hand, creo que intente acercarse a la which mano I de don't Dios. think he will try to get close to the hand of God. ¿Verdad? No creo que I intente. don't think he may try that. Pero si fuera así, But if it was that way, Dios me defiende. God would defend me. Dios le va a decir, ¿qué estás haciendo? And then he would say, what are you doing Solo there? va a hacer así, pic, Just flick, y lo va a tirar. shoe fly. And shoe devil. Seas fiel siempre, hermano. Be Seamos faithful fieles. always. We must be faithful.
Practiquemos la disciplina We personal. must practice personal discipline. Confiemos en la We victoria must trust in the y victory. actuemos sobre ella. And we must act upon that. Lee 1 de Juan 5:3. 1 John 5:3. First John 5:3 says like this: For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ok. No se desanime si llega a caer. So do not be discouraged if you fall down. No es que tratemos de caer, It's not ¿verdad? that you're going to fall on purpose. Ni que No. fuéramos el señor de las miles de caídas. It's not like we're going to be like, the master of the thousand falls. No. No. No se desanime si, Do not- si por alguna circunstancia Do not be discouraged. se le salió If all of a sudden el enojo y la cólera lose control, or the anger or the wrath y comes le out, salió un garabato por ahí and the monkey came out, y usted dice, ay, ahora ya pues and you say, oh, and Dios no me va a then perdonar. God's not going to forgive me. Inmediatamente diga, Dios mío, Immediately say, perdóname, Lord, forgive me. perdóname. Forgive me, Lord God. Y bendice a esa persona que yo And bless maldije con mis That palabras. person that I just cursed with my own words, La bendigo y protégela. bless him and protect him. A veces uno cuando mira que pasa alguien y se le pasa enfrente a uno y va rápido, Many times when we see someone pass by in front of us and they cut us off, antes decía, ese día se va a chocar, ya se va a chocar. we would say, oh, that man's going to crash. Ojalá. Or we wish that man would crash. Pero esa no era una buena actitud. I have an ¿verdad? accident, but that was not a good attitude. Hoy la actitud que yo tengo es, Today, the attitude that I have is, la actitud es, Señor, ayúdale que no Lord, se vaya a matar ese help hombre. him so that he does not kill himself. Porque a lo mejor no te conoce. Maybe he doesn't know you. O va a matar a otro que Or he's going tampoco to te go out and conoce. kill someone that does not know you. Señor, ayúdalo. Lord, help him. Y a veces he visto que aparece la And policía. sometimes the cops may Y come allá up very adelantito lo quickly, tienen parado. and over there they stop him a few blocks ahead. Pues Dios así hace, ¿verdad? Cuando So- hay un peligro, God does that when there's a danger. Él inmediatamente envía el auxilio He immediately sends, para protegernos. the help to protect. Entonces, no se desanime con las So caídas. do not be discouraged with the falls. Confiese sus fracasos como pecado. So confess your failures as sin. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9. So 1 John 1:9. Okay. 1:9. It says like this. It says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ¿Verdad? Entonces, hermanos, So confiese sus fracasos como confess pecado, your failures as sin, arrepiéntase repent, y empiece de nuevo. and do it again. ¿Verdad? Start over again. Se me salieron las malas Maybe palabras. the swear words came out. Ay, Dios mío, perdóname. I said, Lord, forgive me. Ayúdame. Yo no No, quiero no. decirlas más. I do not want to say those ¿Verdad? words. No quiero decirlas más. I do not want to say those words. Pero si usted no le gusta decirlas de vez en cuando, But if you like to swear every now and then, pues las va a seguir diciendo you can keep siempre. swearing always. Porque es parte de, Because that is part of, como me decía un amigo, like someone was telling me, y aún su esposa me decía, and even his wife would tell me, yo le dije, por favor no digan malas I palabras said, delante de "Please, don't nosotros. swear in front of us. No nos gusta. He says, we don't really like it. Si es parte de la cultura. That's part of culture. Y tan bonito que se ven en ciertas palabras. How nice does certain words sound like? Ah, yo dije, no. And I Para mí said, ya no, no. not for me. Me choca, It bothers me. ¿verdad? Hay algunas que son malas palabras en algún país y en otros There's no. some words that are a bad word in another country. Pero hay unas que en inglés, en alemán, And en there's some words that in español y English or entonces la German or French or misma. whatever is the same thing. ¿Verdad? Yeah? Y entonces, pues choca. No So, puede it uno bothers estarlas diciendo. We cannot be saying those words. Tiene que haber un There cambio, has to be a change, renovación a renewal of our minds. de mi mente. Renovación de mi mente. Renewal of our minds. Renovación de la mente. Renewal of the mind. Entonces hay una And transformación. that there's a transformation there. Mientras yo más confíe en The Dios, more I trust in God, mientras más mi mente sea cautiva a la the more obediencia a I Cristo, bring my thoughts captive to the obedience of Christ, entonces hay cambio en mi vida. so there will become a change there.
Recuerde también que Dios quiere desarrollar el carácter, su carácter en nosotros. Remember that Christ wants to develop His character in us. Dios quiere desarrollar ese carácter, So He wants to develop el that carácter character de Cristo. in you, the character of Christ. Pues hay momentos que tenemos So pruebas. there are moments that we will have trials. Volviendo al mismo ejemplo, Putting the same example again. si yo todavía se me salen todo ese montón de garabatos de la boca, If I still keep swearing, a cada rato me van a estar pasando todos los carros. every moment, all these cars are going to be cutting off. Y entonces va a decir Cut el me off. Señor, sigues reprobado, sigues And the Lord reprobado, will say, you haven't passed, you're still failing, porque no has cambiado. because you have not changed. No hay un verdadero There's no real arrepentimiento. repentance. No hay un verdadero decir, Dios There's no mío, cámbiame, real ya no quiero change hacerlo. To say, I O don't want to do si, it. o si pasa, por ejemplo, para los varones, For example, for men, pasa una señorita o let's say una mujer a woman passes by in front of us, y se le va la mirada, and your eyes go after her. pues mejor que se ponga como hacen los aquellos, It's better for you to put el mulo que le ponen unos like the horse cabezas, put on themselves, these blinders, ¿verdad? so that you're not able to ¿Usted go sabe to cómo the hace side. Satanás para tentar? You know what Satan does to tempt us? Aquellos hermanos que todavía no se han arrepentido. Those brothers that have not repented yet. De repente están ahí en el mall, ¿verdad? They may be Para in the poner el mall, for ejemplo. example. Y entonces el hermanito va ahí todo angelical. So the brother may go there very angelical and Y holy, de repente empiezan el verano aquí, ¿verdad? and all of a sudden the O la summer primavera. begins, or spring. Ya no hay abrigos, ya no hay There's esto, no ya no hay lo more, otro. jackets and suits and coats. Entonces mira que vienen unas muchachas por ahí And they see some women or girls that are coming by, y dice, ay, qué bonitas. and they say, they look pretty. Y dice el diablo, And the devil says, le voy a no, pasar see, otra un poquito más tentadora. let me pass another one more tempting in front of him. Y le pasa a otra And muchacha. maybe another woman will pass by. Entonces él ya mira un poquito más completa su mirada. And now he sees with more, bigger glance, I guess. Yo creo que a las mujeres también les ha de pasar I igual, think it probably happens to the woman as well. porque no creo que no tengan las mismas tentaciones. Because I do believe that we all have the same temptations. Pero cuando el diablo empieza a ver que se le está yendo los ojos, But when the devil sees that your eyes are beginning to wander, dice, le voy a pasar una un poquito he más, says, I'm going to pass another one con a un little poquito de menos ropa. more tempting with less clothing on. Y entonces ya el hermanito, ¿verdad? O la And persona then the brethren or the person empieza a ver si begins to look no hay around alguien de la iglesia por or to see if ahí. someone from churches around. Y entonces entre las And then vueltecitas in the little turns that he se does, echa la miradita. he looks really well. Takes a good look. Ah, entonces dice el diablo, And then the devil says, este ya me lo tengo. I got this guy now. Al rato aparece una que se le acerca And later on, someone will come by and más tentadora even more tempting. y le dice, ¿qué horas tiene? It says, what time is it? ¿Dónde Do you está have el café tal? Do you know where can I find some coffee? No, ¿por qué no me llevan mejor? Why don't you help me get to the coffee shop? Y ahí cayó. And boom, you fall for the temptation. Yo me recuerdo que un hermano I remember that a brethren, se fue, las hermanas le pusieron la presión que las llevara al Water Kingdom. this brethren, he was pressured by his wife and many of the ladies to take him to the Wild Water Kingdom. Y él tenía su cámara de video. And he had his video camera there. Y entonces fue al Water Kingdom So he went to Wild Water Kingdom. y él estaba grabando a las hermanas ahí And he was felices. recording everybody, his family and Y everybody. Very desde luego happy. que ellas estaban bien correctamente, And of ¿verdad? course they will dress Y properly. decía, aquí está la hermana fulana tal con sus hijitos And en he el was agua, saying, que no sé oh, qué. this is Mary here with her sons and daughters and just Y de narrating. repente se le atravesaron unos bikinis por ahí. And all of a sudden he saw these bikinis just passing by. Y entonces él siguió hablando, sí, he- las hermanas están And he ahí, kept talking pero about the ladies of the Pero church. él But he siguió kept con la going and cámara following the ladies a la que pasó enfrente y no se dio cuenta. and he didn't realize it. Ah, sí, no, sí. Y entonces cuando nos dice, miren qué bonito pasamos en el Water Kingdom And then y he said to todo. us, listen, we had a great time in the Wild Water Kingdom. Here's the videotape, watch it. Y cuando le decimos, bueno, mira, ¿y a quién estás fotografiando? Esa no es And then we hermana de asked la him, who are you iglesia. videotaping, your wife or the girls? No, ahí cayó, ¿verdad? And everything, he was... La tentación, dice, no la dejé temptation took pasar. over. I said, I couldn't let it go.
Había otro hermano que era ujier There was another man that was an usher, y ese venía y cada hermana que estaba pues guapa, and every lady that would come that was pretty, ese les daba un abrazo y un beso he would give sonoro. them a very tight hug and kiss. Y entonces se empezaron a quejar las And hermanas obviously some of the ladies began to complain porque las apretaba, because he ¿verdad? would hug them Se quite a bit. aprovechaba He de would que take era ujier. advantage. Total que se le dijo, So he was told not to do mira, so. no es correcto que lo hagas It así, is not right for you to do las so. hermanas se están quejando. No, the ladies are getting bothered with it. La cosa es que digo, ok, yo no lo voy a hacer, And pero... eventually he said, you know what, okay, continuó I'll stop. haciéndolo. And he continued to do it. Y entonces lo sacaron, So dijeron. obviously he will have to be removed from being an usher. Y ya después dijo él, ya me arrepentí, yo And after quisiera a volver while, otra vez a ser he said, ujier. yeah, I'm sorry, repent. Y por favor, póngame otra vez. Please Está give me bueno, another dijeron. chance. It Y was lo okay, volvieron we'll a give another colocar. chance. Y en eso entró la Miss del país, ¿verdad? And, at that time, Miss Entró la que Guatemala había sido entered Miss Guatemala. into the church. Entró y dijo, esta no se me escapa. He said, I'm not going to miss my chance here. La agarró y le dio su He grabbed abrazo her y and gave beso. her a hug and a kiss. Entonces le dijeron, miramos, So they told him, listen, se quejó la señorita, obviously la hermana, the le dijeron. lady, complained about it. Ella venía por primera vez She was coming for the first time to the church. y vos And you la hiciste mal. messed it up. ¿Qué te pasó? What happened? Ah, dice, It was, eso no lo iba a dejar pasar así nomás. how could I let that one go? Esa no se me iba a escapar, digo, no importa que me saquen de la That lady, iglesia. I don't care if I get kicked out of the church. Pero yo ya me quité las ganas. But I was able to. O sea, no hay cambios, So you ¿verdad? see, there was no real transformation. Ese siempre estaba buscando en dónde podía él He aprovecharse was always looking for who to take advantage de una of debilidad que tenía. and to look at the weakness of Y other aunque se people. le daba la consejería y todo, And although he was being counseled, él no cambió. he did not change. No sé en qué paró, ¿verdad? Ahora I don't ser know what un he did, viejo but, igual que yo. Bueno, Where he ended up. las pruebas son para eso, ¿verdad? So trials are for that. Dice en Santiago 1, 2 al 4, So James 1, 2. ¿ah? No. Ah, me está regañando. Le voy a dar consejería. Entonces las dificultades nos sirven para crecer. So the difficulties, are for our own advantage to grow. Dios siempre está probándonos. God is always testing us. Así que, hermanos, So recibamos lo que necesitamos nosotros para caminar en el Señor what we need to walk in the Lord, y también para que nosotros podamos transmitirlo a las personas que tenemos que aconsejar. so that we can help those that are in need of counsel. ¿Verdad? Entonces, recuérdense que el ¿cómo se llama? El sufrimiento sirve para perfeccionar, So remember, the suffering is for the perfection, para afirmarnos en Él, to reaffirm ourselves in para Him, fortalecernos to strengthen us in y Him, para hacernos firmes. and to be solid in Him. Amén. Amen. La otra semana ya empezamos con las áreas. Next week we're going to continue with the different Cómo poder areas. ministrar a una persona. How to minister a person. Por ejemplo, no sé cuál sería el tema, pero I'm not sure what the topic will be yet. que el perdón, Maybe forgiveness. cómo vencer la ira, How to overcome wrath. cómo Anger. podemos vencer la ira. ¿Verdad? Si alguna persona de nosotros todavía se pone muy iracunda, ¿cómo la puede If vencer? someone still is very angry or bursts in wrath, how can we overcome that? ¿Y cómo podemos aconsejar a una persona que tiene mucha ira? And how can we give counsel to someone who has much wrath? Entonces, lo que hablé hoy fue para So what I spoke today is saber cómo aconsejar a so esa that we persona. can learn how to give Sea counsel en to that base a la person. palabra de Dios, Based on that word, con amor, the love, que Jesucristo sea el centro de that todo, Jesus Christ may be the center que of it la all. persona renueve su That mente, people may renew their minds. que la persona sea That transformada, people may be transformed. que la persona permita que Cristo sea su Señor y That Salvador. people may allow them Todo for lo Lord que les hablé and Savior. Es lo que tenemos que asimilar para poder aconsejar a esta persona. All of that to be able to give counsel to someone. Amén. Amen. El Señor me los bendiga May the Lord bless you, y espero verles el lunes and entrante. I'll see you next Monday. Amén. Vamos, gracias. Let's pray. Vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, te doy Father, gracias thank por you. cada uno de ellos. For my brethren, Lord God, thank you so much for their lives. Te pido que los bendigas Thank you, Lord God, for y te their... pido que tú nos des siempre revelación y And sabiduría Father, I pray that you may give us blessing and wisdom para sanarnos nosotros so that we may heal y para que podamos ser un instrumento and so that we can become an instrument para que also otras personas sean for other sanas, people to be healed and saved. para que otras personas puedan superar las That áreas they may overcome these areas que tanto les estorban, Señor. that overtake us so much. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de We thank you Jesús. so much, God. Amén. In the name of Jesus, amen. Amén. Amen.